Hi guys! Ang gagawin namin vlog ngayon is don't choose the wrong rock. Pero ngayon is magtatalikod sila kasi ituturo ko kung saan yung pag naturo nila ang maling bato, ibig sabihin magpipili sila dito sa mga may bato nga papel at sila bahala kung at i-answer nila sa easy, medium, hard to super hard. Ganun lang, dali lang yun. And patalikod din na natin sila. Talikod na kamo guys, talikod. Talikod, di ka pumika, bantay lang dito. Talikod! 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 Talikod na! Talikod! Clifford, talikod! Ngayon guys, totoo lang sa kanila. Guys, nahulog yung isa. Ay, nahulog yan. Oh! Talikod! Ay, si Raishan. Mulbungol, gatunan. Marami gata? Oo. Talikod! Talikod na, talikod. Talikod lang. Talikod. Talikod! Uy! Talikod! Talikod! Okay, come guys! Dali na! Okay! Karon halimbawa, amo ni gitudlo, halimbawa amo ni gitudlo ko resyan, gikuha ko. Pag nakuha mo ni, ansiran mo mabili ka. Sige. Dili ha, pili diri ka bato. Bato. O diri lang, diri, wala na dira. Wala na dira. Diri lang oh. Diri. Diri lang Raishan. Diri lang. Yeah? Oo, wala na dira. Go. Da. Okay, safe. Wala na to, safe. Okay, next. 3 points. Pili ka bato, diri lang, pili bato. Safe. Halin na, halin. Ikaw. Sige, pili ba to? Safe. Halin na. Raishan. Pili ba to? Pili, man. Safe. Hapit na, eh. Next. 3 points. Safe. Safe. Next. Next. Safe. Safe. Next. Wait, Lloyd. Boom! Okay, magpili dire ka isa. Hindi dira. Ida. Are, diyan. Are. Okay, ari daw. Be, ang question... Ay, hindi pa mo kaga. Be, alin ka mo? Ang question ay... Hard. Hard daw, guys. Hard daw. 10 plus 10. Raishan? 11. Hindi. Si Raishan lang. 10 plus 10. 10. Wrong. 10 plus 10? 10. Wrong. Ikaw, 10 plus 10? 11. Mali! 10 ako. Wrong. Wala. Ikaw, Clifford. 10 plus 10? 10. Mali. 20. Okay? 10 plus 10? 20. Okay. Next. Balik na. Next, Clifford. Dito na ka mo. Dali. Clifford. Dali. Dali, Jack Clifford. Dali. Sige,
Safe. Oh, next. Clipo, aeration. I see. Safe. 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 Alin? Next. Next question. Ay, next clipboard. Next clipboard. Next. Pili ba to? Re? Boom! Alis. Pili dira. Isa. Pili dira isa. Pili. Diri oh, pili. Are, okay? Ang question. Medium! Alin dira res? Medium! Kadali ni medium. Medium. Ano na answer? Hindi ka mo mag-answer ha. Dali. 5 plus 5. 5. Palakpakan! Mali! 10. 5 plus 5? 10. Next runs. Safe. Next. Ration. Diri pili. Sorry ha. Hindi. Boom! Panis! Okay, pili dira. Pili. Wala ako pa pili man. Daog ikaw ba? Super hard! Oh my God. Okay, dito. Ano ding sugpon? Isa na lang ang natira. Super hard, guys. Ang answer ay 10 plus 10. Oh my God. 10 plus 10? Tulog ba? 100. 10 plus 10? 100. Okay. Talikod. Talikod ka mo. Talikod. Dali na po. Dali na. Sige, pili isa ba to? Ang mapili si Reds. Ikaw na? Okay, wala si Reds kapili ako. Sige, ikaw na last. Ya? Dire. Ano na? Wala na. Dali. Ano na? Pili na ba? Boom, palis. Diba? Wala. Isa pa. Ako na? Isa pa, pili pa. Oh, diba? Sige, ang serene. 2 plus 2. To? Easy na yan. 3. Lango, 4. At guys, dito nagtatapos ang vlog natin. Isa man. Vlog na tapos